Embarquez, terminal 2F. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. 야, 니 진짜 대단하다, 야. 이래서, 아, 고맙다, 야. 근데 다 있더만 K마트에. 아니, 근데 너무, 야, 무슨 이런 말 사면 열라면 하나만 사고 그랬더니, 아이고, 고마구라. 하나만 사면 섭바지에. 아이고. 괜찮네, 시원하네. 냄새. 잘 안 썰리다, 이거. 날씨 좋네. 잘 먹겠습니다. 네 좋아하는 복숭아부터 잡숴보겠어. 잘 때 덥진 않았어? 응. 다행이다. 오늘 떴더니 아침이었어. 안 피곤한데 이러더니 안 졸려 막 이러더니. 정말 기절했다는 응, 표현이 응. 오랜만에 응. 맞을 것 같아. 잠을 자는 게 아니라 응. 기절을.
아우 그 뜨거운 차갑게 하고. Are you ready to check out? Bonjour. Après, à quelques... Merci.
70, direction Hôtel de Ville. Nous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RATP et Île-de-France Mobilité. Ah oui, ils nous ont dit non, fallait réserver. Alors on est rentré à l'hôtel, on s'est dit bon, bah, on va réserver, on y retournera un autre jour. Mais non. Et t'as quel âge? T'as 3 ans? Je t'ai déjà vu passer tout à l'heure. En plus, la maman, elle te portait. Quel âge? Tu cherches les copains et les copines? T'as pris de quel? Merci. Bonne journée. Merci, vous également, au revoir. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais je pense qu'elle est japonaise. Oui, elle est japonaise, ouais, ouais. Bon, après, c'est autre chose, mais voilà. Bon, un petit peu. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais comme mon numéro de... Oui, tu peux m'envoyer un message. 뜯었지? 미안한데 이렇게 만질 때 뜯어. 아 웃기다.
아니 자리값도 해야 되니까 말이야. Mais à chaque fois, Chers voyageurs, pour la sécurité de tous, 맛있다. 물고기가 달걀 같은 한 장에 많이 들었거든. 맛있어? 응. 이거 쉽지? 여기서 해 먹어. 이게 쉽진 않아. 아니 이거 삶아서 응. 물려서 조금씩 끓여. 아 너무 맛있다. 야. 이런 게 낯선 사람도 있을 것 같아가지고. 낯선 사람이 잘못한 거지. 아 너무 맛있네. 자 오렌지 주스 실컷 잡고 니 그래 좋아하는 오렌지 주스. 인생 오렌지 주스를. 니 이거 피곤한데 고생했다. 젤리도 너무 예쁘다. 야 가지마. 제발 가지마. 언니가 와라. 파리를 들고 와. 이게 잘했네.
Ah oui. Mini croissant et café au lait, s'il vous plaît. Non. à la maison. J'ai l'impression que des fois, moi je fais mes 8 fois, 4 fois par semaine. Je mange le vendredi midi là-bas. Je suis là, je suis là. Je fais la photo de ma nouvelle mutuelle et je vous l'envoie. Après la question est surtout est-ce que tu vas acheter quoi que ce soit. Je vous laisse récupérer votre carte. Bonjour, madame.
Vraiment pour grignoter, je pense que ça suffira. 3 ou 4, c'est comme vous préférez. Ça marche très bien, et des fois c'est une poêlée de petits pois, enfin tout ça marche très bien ensemble. 정말 이거 치즈 잘 먹어봐. 근데 내일 거의 마지막인데요. 진짜 재밌게 마시고. 그러니까 너무 빠르지? Encore de très bonnes 살도 엄청 소심하네. 그지? 되게 맛있어. 구운 살은 처음 먹어봤다. Merci. 이건 아이스크림이야. 이거 맛있지? 야, 와이를 마시면. 프랑스 초콜릿이네. 그래, 그래. 오늘 얻었다. 그래. 딴 거 먹지 말고 그거다. 초콜릿. 좋은데? And I will be your tour guide, so I will explain how everything is organized here on board. I also will explain it to you how to use those electronic devices and so on. So feel free to ask me anything. What about you? Is it working? Like just keep saying no. Just keep saying okay. Let me. For everyone, because I have to bring back the bus in Paris because there is another excursion. Okay, so please respect the time.
¿Cuál? Esa arte, no con la Ah, punta. sí, 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 sí. That's in the Cleveland Museum of Art. The one with the cape, the red cape. No, cierra. This is 52. Would you like a bag? no. Spicy or not? Non-spicy and one soda. Would you like some milkshake? No.
Le seul endroit où on ne pourra pas faire le retour, ça va être dans la boutique du Bon Marché. Ils ont un fonctionnement de type grand magasin, c'est pour ça. Water or whatever, you just call me, right? 그래가지고 혼자 막 이렇게 자막에 뭐라고 쓸지 막 생각하다가 저도 삼각형으로 찍었다. 슬픔의 삼각형. 점심은 어떻게 했어? 점심 오늘 우리가 회의가 있어서 먹다 남겨. 할수 아 있겠죠? 그럼. 할 수 있겠다. 달달한 거 먹고 집에서 과일을 다 때려 먹었고. Merci. Une baguette. Une tradition ou baguette? Baguette. Baguette. Voilà.
없어.